عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا وبعد الإبو سيمونيا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مجلس الرحمة والمغفرة والبركة والعتق من النار. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعله مجلس الشفاء والدواء. وأسأله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا بالخيرات والبركات في صحبة القرآن العظيم مع تفسير سورة البلد اليوم بإذن الله تعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Pertama sekali Syekh memberikan kata sambutan beliau kepada kita semua dan Syekh berdoa mudah-mudahan majelis kita ini menjadi majelis yang diturunkan di dalamnya maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ridha dan rahmatnya, dan majelis yang menurunkan segala kesembuhan daripada penyakit, majelis yang dengannya adalah pembebasan kita dari dari api neraka, dan mudah-mudahan menjadi menambah amal kebaikan kita. Kita insyaallah berada di surat Al-Balad. Suratul Balad nazalat ba'da surati Qaf. Surat Al-Balad turun setelah surat Qaf. وهي في المصحف الشريف بعد سورة الفجر. Tetapi di dalam mushaf Al-Quran posisinya berada setelah surat Al-Fajr. وسورة الفجر في ختامها حديث عن البلد المطمئنة الدائمة وهي الجنة. Dan di surat Al-Fajr ditutup di akhirnya dengan cerita tentang sebuah negeri yang tenang, yang damai, yaitu negeri itu adalah surga yang kekal. فجاءت البلدة المعظمة بعدها بلدة الدنيا المعظمة وهي مكة البلد الحرام. Lalu datanglah setelah itu cerita tentang sebuah negeri yang dimuliakan, yaitu negeri Makkah Mukarramah. فجاءت سورة البلد بعد سورة الفجر. Maka datanglah surat Al-Balad setelah surat Al-Fajr. سورة قاف تتحدث عن القيامة والبعث. Adapun surat Al-Qaf berbicara tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan. وسورة البلد تتحدث عن بدء الإنسان وبدء خليقته. Dan surat Al-Balad ini bercerita tentang awal penciptaan manusia, awal penciptaan بدء خلق الإنسان awal penciptaan manusia. ثم سورة قاف تتحدث عن الجنة والنار وعن أصناف الناس فيها. Dan surat Al-Qaf berbicara tentang neraka dan bermacam manusia yang akan menjadi penghuninya. وكذلك الجنة. Dan seperti itu juga surga. وسورة البلد تتحدث كذلك عن الجنة والنار وانقسام الناس إلى فريقين. Dan surah Al-Balad juga masih berbicara tentang neraka, tentang surga, dan pembahagian manusia yang akan menempati keduanya. إذا نظرنا إلى أواخر الحروف في الآيات في كل آية، يعني كل حرف في آخر كل آية في السورة سنجد أنها إما حرف الهاء أو الدال أو النون أو الألف، وهي المجموعة في كلمة هدنا. Jika kita melihat di akhir ayat, ya, di mana huruf-huruf di akhir ayat di surat Al-Balad ini, kita akan melihat ada huruf dal, huruf nun, huruf ha, ya, huruf nun, ya, tidak ya, nun, huruf nun, alif, dan huruf alif. Itu kalau digabungkan huruf itu, maka menjadi sebuah kata hudna. ما معنى هدنا؟ Apa makna hudna? رجعنا. Kita kembali. انظروا إلى سورة الفجر، رجوع الإنسان إلى النفس المطمئنة، ثم جاءت سورة البلد بانقسام الفريقين.
Dialah di surat Al-Fajr di akhirnya menceritakan manusia akan kembali kepada nafsul mutmainnah, pada jiwa yang tenang. Lalu di surat Al-Balad menceritakan tentang هدنة hudna, الحروف الأخيرة huruf yang akhir tersebut, فتجمع كلمة العودة والرجوع أيضا. maka akan menunjukkan kepada makna hudna juga, yaitu kita kembali juga. Jadi atas kembali, yang ini juga artinya kembali. على أي حال Jadi intinya adalah التناسق واضح في السورة الكريمة بين سورة قاف وسورة الفجر. keterkaitannya sangat jelas antara surat surat Al-Fajr dengan surat Al-Balad وسورة قاف dan surat Al-Qaf, وكذلك سورة الشمس التي جاءت بعد سورة البلد. dan seperti itu juga surat As-Syams yang datang nanti setelah surat Al-Balad. فهي تكلمت كذلك عن الفريقين. Maka surat ini berbicara tentang dua kelompok manusia, وأن الإنسان سيفوز إذا اتقى الله تعالى. dan manusia akan beruntung, akan menang jika mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala, وسيخسر إن أهلكها بالمعصية. dan akan merugi, akan sengsara jika dia melakukan maksiat. هذا في سورة الشمس. Ini ada di surat As-Syams. إذن سورة البلد Adapun surat Al-Balad متفقة مع سورة قاف، masih bersesuaian dengan surat Qaf, سورة الفجر، surat Fajar, سورة الشمس. dan surat Syams. لماذا نقول هذا؟ Kenapa saya mengatakan ini? حتى تفهم أن هناك تناسبا في القرآن بين سوره. Supaya kamu paham bahwa di sana selalu ada keterkaitan antara surat-suratnya. فممكن يظن الإنسان أن هذه السورة لماذا جاءت خلف هذه السورة؟ Mungkin ada orang yang bertanya, kenapa sih surat ini datangnya setelah surat ini? يعني سورة البلد نزلت بعد سورة قاف. Surat Balad, ya, kenapa adanya di setelah surat, kenapa adanya diturunkan setelah diturunkan surat Qaf? يعني سورة البلد نزلت بعد سورة قاف، لماذا لم تأتي خلفها في المصحف؟ Ya, surat Balad itu kan diturunkan setelah surat Qaf. Tapi kenapa di Al-Quran diletakkan surat Al-Balad itu setelah surat Fajar, tidak setelah surat Qaf gitu? ولماذا جاءت سورة الشمس بعد سورة البلد؟ Dan kenapa ya surat Syams itu ada di setelah surat سورة البلد بعدها سورة الشمس. dan kenapa setelah surat Al-Balad itu adalah surat Asy-Syams? إذن هناك ترابط بين هذه الموضوعات في السورة هذه والسورة هذه. Jadi di sana ada keterikatan antara surat-surat ini, ya, antara surat Al-Balad dan surat As-Syams. وهذا يسمى تناسب سور القرآن الكريم. Dan ini namanya adalah tanasuk, ya, keterkaitan, keterikatan atau kesesuaian antara surat dengan surat berikutnya. الآن نبدأ بحول الله تعالى وقوته تفسير سورة البلد. Sekarang kita memulai, ya, dengan daya upaya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk menafsirkan surat Al-Balad. الله سبحانه وتعالى يقول لا أقسم بهذا البلد. الله هنا يعني أقسم. الآية تقول أقسم بمكة. الله سبحانه وتعالى يقول أقسم بمكة. Allah mengatakan la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah, ya, dengan negeri ini. كلمة لا هنا ليست للنفي. Kata la itu artinya bukan tidak, ya. Bukan. إنما مقصودها تأكيد القسم. Maksud la di situ justru untuk menguatkan sumpah. أؤكد لك أني أقسم بعظم هذه البلدة. Ya, menekankan sumpah, ya, sumpah Allah bahwasanya Allah bersumpah, ya, kata Allah, aku bersumpah dengan negeri ini. ما هي البلد؟ Apa itu negerinya?
لا يحتاج إلى بيان. tidak butuh penjelasan. البلد مشهورة في ذهن الإنسان هي مكة. Negeri ini sudah sangat populer di setiap kepala manusia. لكنه أخبره أنت حل بهذا البلد صلى الله عليه وسلم. Allah cukup mengabarkannya, yaitu negeri yang mana engkau Muhammad, Nabi SAW hillun, bertempat di negeri tersebut. لا ليس هذا التفسير. Ya. طيب يعني هو ليس هذا التفسير كلهم، ليس هذا التفسير. Tapi bukan itu tafsirnya. أنا أعلم أن التفسير هنا يفسر أنها بالمكان. لا ليس هذا صحيح. التفسير هنا اختار قولا ضعيفا. Di Al-Quran kita ini di tafsir. Ya, di tafsir kita ini ditulis yang engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini ya, tetapi itu adalah penafsiran yang lemah ya, yang dipilih oleh penterjemah Al-Quran di sini gitu. هو قول موجود عند المفسرين. Adapun penafsiran yang ada di antara para mufassir, لكنه قول ضعيف ya, tetapi itu adalah penafsiran yang lemah. القول الصحيح في هذه الآية, penafsiran yang benar tentang ayat ini, الله يحل لك القتال في مكة. أنت حل وأنت حل بهذا البلد، حلال لك أن تقاتل في مكة. هذه من المعجزات. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة في هذا الوقت، كان المسلمون ضعفاء، سيخرج المسلمون إلى المدينة وسيستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة وسيفتحها بالحرب أولا، فيجوز له أن يقتل من شاء صلى الله عليه وسلم. فالآية تقول مكة ستصير لك حلالا ساعة من النهار. Tafsirnya adalah wa anta hil itu halal artinya. حلال لك القتال بمكة. Yaitu halal untuk engkau ya Muhammad القتال. Memerangi, membunuh siapapun ya di Mekah ini, karena nanti ceritanya kan Nabi kan hijrah ke Madinah ya. Habis itu kan Nabi kembali lagi ke kampung halamannya ke Mekah, membuka kota Mekah, Fathul Makkah itu Nabi menang dengan kaum muslimin. Nah, di saat itu Nabi itu halal membunuh siapapun. Lakin huna al-ayah ajibah. Tetapi ini ayat yang ajib, aneh. Luar la bas. Ya, bukan aneh, maksudnya luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Al-ayah tatakallam ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi Makkah. Nabi SAW ini ada di Mekah kan? Fi bidayat ad-da'wah. Di awal dakwahnya. ثم يقول له القرآن أنت سيحل لك قتل من شئت بمكة. Lalu Al-Quran mengatakan kepada Nabi Muhammad, engkau dihalalkan nanti untuk membunuh siapapun yang ada di Mekah. لكن متى سيكون هذا؟ Tetapi kapan ini akan terjadinya? هذا سيحدث في المدينة. Ini akan terjadi di Madinah. فالله سبحانه وتعالى يعلمنا معجزة من معجزاته. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita mukjizat daripada mukjizat beliau. An-Nabi dhaifun fi Makkah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW adalah orang yang lemah waktu di Mekah. Wal muslimuna du'afa fi Makkah. Dan kaum muslimin adalah orang-orang yang lemah di Mekah. Wa ma'a dzalika yaqulu Allah lahu anta sataf'alu ma tasha'u bi Makkah. Dan bersamaan dengan itu Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, engkau nanti akan halal untuk kamu membunuh siapapun, melakukan apapun yang engkau inginkan, membunuh siapapun yang engkau inginkan. Hada sayakunu fil amam. Tapi ini akan terjadi nanti di depan. Fallahu yukhbiruhu bima sayakun. Allah sudah mengabarkan kepada Nabi apa yang akan terjadi. Wa yubashshiruhu sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yutam'inu qalbahu sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menenangkan hati beliau sallallahu alaihi wasallam. La takhaf. Kau jangan takut. La tahzan. Kau jangan sedih. Anta fil amam satakunu musaytiran ala Makkah. Engkau di depan akan menjadi penguasa, akan menguasai negeri ini.
أقسم بهذا البلد Aku bersumpah dengan negeri ini, وأنت ستكون لك هذه البلدة حلال dan engkau akan menjadi negeri ini halal untuk engkau. وأقسم بكل والد وكل مولود. Dan aku bersumpah dengan setiap orang tua dan setiap apa yang orang tua lahirkan. على ماذا يقسم الله تعالى؟ Atas apa Allah bersumpah? هذا الذي ينبغي أن نلتفت إليه الآن. Ini yang harus kita perhatikan sekarang. لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذا هو جواب القسم. الله يقول والله لقد خلقت الإنسان في مشقة وعناء دائم. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada di dalam masyaqqah, kesusahan, kepayahan, وتعب, kelelahan yang terus berdaim. دائما تنزل به المصائب. Daiman, terus selamanya manusia ini akan ditimpakan musibah. نعم. الإنسان تنزل به المصائب دائما. Manusia ini selalu ditimpakan musibah selamanya. ليس هناك راحة إلا في الجنة. Tidak ada di sana استراحة. Tidak ada di sana istirahat kecuali nanti kalau sudah di surga. أما في الدنيا Adapun di dunia, ربما تصاب بالمرض. mungkin manusia ini akan ditimpakan Allah dengan penyakit. ممكن تصاب بالفقر. Mungkin akan ditimpakan dengan kemiskinan. تصاب بالمشاكل مع من تعمل. تصاب بالمشاكل مع الأشخاص الذين تعمل معهم. Akan ditimpakan dengan berbagai macam masalah dia dengan orang lain, bermasalah dengan orang lain. الزوج والزوجة مشاكل. Antara suami dengan istri ada masalah. الزوج والزوجة والأولاد مشاكل. Antara suami istri dengan anak-anak timbul masalah. الإنسان لا ينتهي من مصيبة. Manusia ini tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah selesai musibahnya. ثم يستريح قليلا. Lalu dia bisa istirahat sebentar. ثم تأتي مصيبة أخرى جديدة. Lalu datang setelah itu musibah yang lain. الله سبحانه وتعالى يقسم على هذا. Allah sudah bersumpah itu akan terjadi. انظر معي. Lihatlah bersama saya. أين هذا الماء؟ Di mana adanya air ini? في الداخل. Ada di dalam. الإنسان مثل هذا. Manusia seperti ini. الأير هذا. Seperti air itu. في الداخل. Manusia itu ada di dalam. وكل المشاكل والمصاعب حوله من كل مكان. Dan semua semua masalah dan musibah itu adalah botol yang mengelilinginya itu. الإنسان داخل والمشاكل حوله من كل مكان. Manusia ada di dalam dan masalah dan musibah itu ada di sekeliling dia, di setiap sekeliling dia. فالأصل أنك في الدنيا مبتلى. Jadi pada dasarnya, pada asalnya kalian di dunia ini akan selalu ditimpakan musibah. لا تتعجب. Jangan heran ya. لا تقل لماذا يعني تنزل بي المصيبة في البدن. Jangan kamu mengatakan kenapa saya selalu ditimpakan musibah di badan saya ini. لماذا تنزل بك المصيبة في المال. Kenapa saya selalu ditimpakan musibah di harta saya. لماذا يصاب الإنسان في ولده. Kenapa manusia ini selalu ditimpakan masalah dengan anak-anaknya. في أمه في أبيه في عمله. Masalah dengan ibunya, masalah dengan hartanya. الله سبحانه وتعالى يقول أنت دائم في المتاعب في هذه الدنيا. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, kamu akan terus-menerus berada di dalam kepayahan, kelelahan selama ada di dunia ini. انظر إلى هذه الكلمات. Lihatlah kepada kalimat ini. هذه لام جواب القسم. لا لقد. Ini adalah jawab sumpah tadi. Laqad, sesungguhnya. Wallahi laqad. Hada ta'kid syadid. Demi Allah, sesungguhnya
benar-benar. Ini adalah penekanan. لكن هنا قسم بذاته سبحانه وتعالى يقول أقسم بنفسي. Tetapi Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. لقد خلقنا. هذا حرف قد يفيد التحقيق. Laqad, sungguh, benar-benar. Di sini ada huruf qad, itu fungsi qad itu untuk menekankan, menguatkan sumpah ini. يعني لا تفكر في خلاف هذه الآية. Kamu tidak akan pernah bisa berpikir lawan daripada ayat ini. اسمع بارك الله فيك. Dengarkanlah, semoga Allah memberkahi kamu. لا يوجد إنسان في الدنيا سعيد كل السعادة من غير بلاء. Tidak ada di dunia ini yang seluruh hidupnya adalah senang terus, tidak pernah ditimpakan bala. Itu nggak ada manusia begitu. لا يوجد إنسان في الدنيا في راحة دائمة. Tidak ada manusia yang dia rehat terus, nggak ada itu. حتى لو أنك ظننت أن صاحب المال مرتاح. Bahkan walaupun kamu berpikir bahwa oh itu orang yang punya harta, murtah, enak sekali, rehat terus dia, tenang terus hidupnya. لو ظننت أن صاحب القوة يرتاح. Walaupun kau berpikir bahwasanya itu orang-orang yang kuat, oh enak, dia tenang selamanya. صاحب الجاه والمنصب العالي مرتاح. Orang-orang yang punya pangkat, orang-orang yang punya kedudukan, oh enak, dia murtah, rehat, tenang. هذا غير موجود في الدنيا. Itu nggak ada manusia yang begitu di dunia ini. هو سيسعد قليلا Dia akan senang sebentar saja, ثم يحزن كثيرا. lalu setelah itu dia akan sedih di akhirnya. الإنسان Manusia لن يرتاح إلا في الجنة. tidak akan pernah rehat kecuali nanti kalau sudah di surga. أما في الدنيا Adapun di dunia, فلا تتعجب من نزول البلاء. kamu jangan heran dengan selalu diturunkannya musibah selama hidup kamu. وبفضل الله تعالى ومنه يجعل البلاء تكفيرا للسيئات ورفعا للدرجات. Dan dengan karunia Allah dan fadilah Allah, untungnya musibah itu dijadikan Allah sebagai penggugur dosa وترفع الدرجات. dan pengangkat derajat. لماذا الإنسان في مشقة دائمة وتعب في الدنيا؟ Kenapa manusia ini selalu berada di dalam kepayahan, ya, kesulitan, kelelahan yang berketerusan? لأنه لو ارتاح هنا لماذا يريد الجنة؟ Karena kalau dia sudah rehat di dunia ini, ngapain lagi dia menginginkan dunia? أما الإنسان الذي في شقاء وتعب، adapun manusia yang selalu berada dalam kesulitan, dalam kelelahan, يوقن أن الدنيا ليست النهاية. dia berarti yakin bahwasanya dunia ini, dia yakin bahwasanya dunia ini bukanlah akhir dari kehidupan. ويعلم يقينا Dan dia mengetahui dengan yakin أن الله حكم عدل. bahwasanya Allah adalah hakim yang adil. فإذا أصبت في الدنيا وصبرت نلت يوم القيامة وفزت. Maka jika engkau bersabar dengan segala musibah dan kelelahan itu, maka engkau akan mendapatkan فزت. akan mendapatkan kesuksesan, keberhasilan di dunia dan di akhirat. لكن أريد أن أنبه على الآية الأولى كلمة بهذا. Tapi di sini saya akan menerangkan kembali ayat yang pertama, لا أقسم بهذا البلد. la uqsimu bihadzal balad. هذا اسم إشارة. Ini adalah هذا hadza adalah isim
isyarah, kata tunjuk. Ini kan itu. لماذا اسم الإشارة ولماذا لم يقل الله لا أقسم بالبلد فالبلد معروفة وهي مكة؟ Kenapa Allah mesti mengatakan ini gitu? Ada kata tunjuknya. Aku bersumpah dengan negeri ini ya. Kenapa mesti ini gitu? Kenapa tidak la uqsimu bil balad? Aku bersumpah dengan negeri Mekah langsung enggak? يجوز أن نقول لا أقسم بالبلد. Kan bisa saja Allah mengatakan aku bersumpah dengan negeri Mekah langsung. لكن اسم الإشارة هنا يفيد أن نضع مكة أمام أعيننا كأننا نراها الآن. Tetapi dikasih kata ini itu supaya nampak di depan kita bahwasanya ini Allah tidak menampakkan Makkah itu di depan mata kita masing-masing. الأمر الثاني. Lalu perkara yang kedua, كلمة حل بهذا البلد. kata hilun ya, halal tadi di negeri ini. التفسير في إندونيسيا اختار القول الثالث من الأقوال أو الثانية. Tafsiran yang ada, terjemahan yang ada di Indonesia ini memilih penafsiran yang ketiga lah dia, bukan penafsiran yang utama gitu. لكن Tetapi بعض علماء التفسير sebagian ulama tafsir يحبون هذا القول. menyukai penafsiran yang ketiga ini. يعني كأن الله يقول أنت وجودك في مكة شرف لمكة على شرفها. Yaitu Allah mengatakan engkau Muhammad, kewujudanmu, keberadaanmu di Makkah ini menjadi kemuliaan, menjadi kehormatan untuk kota Mekah ini. وهذا معنى صحيح. Dan itu maknanya benar. لكن كلمة حل ليست في اللغة العربية بمعنى المقيم. Tetapi kata hil di dalam bahasa Arab itu maknanya sebenarnya bukan mukim, bukan bertempat. وبعض المفسرين يقول ربما موجودة لكن ضعيفة في اللغة. Yang sebagian mufassir mengatakan ya mungkin ada di dalam bahasa Arab kata hil itu maknanya adalah bertempat, ya bertempat tinggal, tetapi itu adalah pendapat yang sangat dhaif sekali. نعم. ثم هنا الله سبحانه وتعالى يتحدث في الآية الخامسة أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. Lalu Allah mengatakan di ayat yang kelima, ayasabu alla yaqdira alaihi ahad, apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada satupun yang berkuasa atasnya. الآن ننظر. Sekarang mari kita lihat. بعض المشركين الأوائل, sebagian musyrikin yang di awal-awal dulu, هؤلاء يظنون أن لهم قوة. mereka menyangka bahwasanya diri mereka itu kuat. ويظنون أن أحدا لا يستطيع أن يهزمهم. Dan mereka menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan mereka. وبعضهم يظن بأن لديه المال الكثير. Sebagian mereka menyangka bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mempunyai harta yang banyak. يستطيع أن ينفقه في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. Mereka menyangka bisa membiayai diri mereka untuk memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. أيحسب الإنسان الكافر. Ayahsabul insan di sini maksudnya adalah orang-orang kafir. أيحسب الإنسان الكافر أن لن يقدر عليه أحد. Ya, ayahsabul insanu kafir. Orang-orang kafir. أبكى هذا استفهام. Ayat. نعم. Apakah di sini ada itu bermakna istifham, ya, kata tanya. Apakah manusia yang kafir menyangka, يظن أن لن يقدر عليه أحد. dia menyangka bahwa tidak ada orang yang bisa mengalahkannya. يقول هذا الإنسان الكافر. Berkata, lalu orang kafir ini berkata, أهلكت مالا لبدا أنا أنفقت مالا كثيرا في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم. Aku sudah menghabiskan uang harta yang banyak untuk memerangi
Muhammad. حتى يعادي النبي صلى الله عليه وسلم ينفق المال الشديد الكثير في معاداته صلى الله عليه وسلم. Sampai-sampai ketika mereka memerangi Nabi Muhammad SAW, ini mereka harus menghabiskan hartanya. هو يقول Dia mengatakan, أنا عندي مال كثير aku punya uang yang banyak. أنفقه في أي مكان Aku habiskan uangku dimanapun على شهواتي ولذاتي. atas syahwat dan kelezatan. ليس مشكلة. Oke, enggak masalah. سأنفق مالا أيضا كثيرا في محاربة محمد صلى الله عليه وسلم. Enggak masalah juga kalau aku habiskan harta ini untuk memerangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهنا مشكلة كبيرة. Nah, di sini ada masalah besar. هذا الكافر غير العاقل. Orang kafir ini kan berarti tidak berakal. من يحارب؟ Siapa yang dia perangi? يحارب الله؟ Memerangi Allah? يحارب دين الله؟ Memerangi agama Allah? يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كيف يحارب دين الله؟ Gimana cara dia memerangi agama Allah? لقد مات هذا الكافر. Dan sungguh telah mati orang kafir ini, وكثير من الناس لا يعرفون اسمه. dan banyak orang tidak mengetahui siapa nama orang kafir. هذا الإنسان الكافر الذي قال هذا الكلام Manusia kafir yang ada di kalam ayat ini, ما اسمه؟ siapa namanya? موجود في بعض كتب التفاسير اسمه Ada namanya di beberapa kitab tafsir. لكن Tetapi هذا لا يعنينا ما اسمه. ليس مهم أن تعرف اسمه. tidak penting untuk kita siapa namanya. لكن المهم الآن Yang penting sekarang, كثير من الناس لا يعرفون اسمه. banyak orang tidak mengetahui siapa nama orang kafir tersebut. لكن أكثر من المليارين الآن يعرفون هذا القرآن ونبيه صلى الله عليه وسلم. Tetapi lebih dari 2 miliar manusia sekarang ini mengetahui Al-Quran ini dan mengetahui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا الكافر يقول Adapun orang kafir tadi أنا mengatakan, أنفق المال لأحارب محمد. aku sudah menghabiskan harta yang banyak untuk memerangi Muhammad, وأحارب دين محمد. dan aku memerangi agama Muhammad. فأين هو هذا الكافر؟ Di mana sekarang keberadaan orang kafir ini? وأين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Dan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? أين دين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Di mana agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? أكثر من 1.5 مليار الآن مسلم في العالم الآن فقط. Lebih dari 2,5 miliar sekarang ini orang-orang menjadi muslim ini sekarang. وأين هذا الكافر؟ أين أتباعه؟ Lalu di mana orang kafir tadi? Di mana dia sekarang? Di mana pengikut-pengikutnya? لا وجود له. Tidak terdengar lagi keberadaannya. لأن الله لا يحارب. Karena Allah tidak bisa diperangi. الله لا يهزم. Allah tidak akan bisa dikalahkan. لا تستطيع أن تدخل معركة مع الله فتكسب. Kamu tidak akan bisa pernah menang ketika kamu masuk ke dalam peperangan. Peperangan itu adalah melawan Allah. احذر أن تنفق مالا في محاربة الدين. Hati-hatilah kalau kamu menghabiskan uangmu ternyata untuk, ya Allah, memerangi agama Allah. بعض الناس يفعلون هذا. Sebagian orang sekarang melakukan itu. ينفقون المال Mereka menginfakkan harta mereka ليغيروا عقيدة المسلمين. untuk mengubah akidah kaum muslimin. ينفقون المال Mereka menginfakkan harta mereka ليقتلوا المسلمين. untuk membunuh orang-orang muslimin. ينفقون المال Mereka menginfakkan harta mereka لنشر الشهوات في بلاد المسلمين. untuk menyebarkan syahwat di negeri-negeri kaum muslimin. هؤلاء مثل هذا. Mereka itu sekarang itu persis seperti orang kafir ini, ينفق المال ليحارب الله. menghabiskan hartanya untuk memerangi agama Allah. الله سبحانه وتعالى وصفهم في سورة الأنفال. Allah Subhanahu wa taala mensifatinya di dalam surat Al-Anfal. إن
الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله يحاربون دين الله. Orang-orang kafir itu selalu menginfakkan, menghabiskan harta mereka untuk memerangi agama Allah. فسينفقونها, maka mereka benar-benar akan menginfakkan, menghabiskan harta mereka. ثم تكون عليهم حسرة, سيتحسرون. Lalu mereka tidak mendapatkan apa-apa setelah itu kecuali hanya kerugian saja. ثم يغلبون, Lalu mereka akan mendapatkan kekalahan. هذا في الدنيا. Itu di dunia. وفي الآخرة Adapun di akhirat, إلى جهنم يحشرون. lalu tiba-tiba mereka berada di dalam api jahanam dikumpulkan. نسأل الله السلامة. Kita meminta keselamatan. فاحذر يا عبد الله Maka hati-hatilah wahai hamba-hamba Allah, أن تحارب دين الله. kamu jangan sampai memerangi agama Allah. فاحذر يا عبد الله, فاحذر يا عبد الله Hati-hatilah hamba Allah, أن تحارب أهل الله. engkau memerangi para ahli Allah, ahlullah, أهل الديانة, ya keluarga Allah, itu orang-orang مسلم lebih baik. orang-orang muslimin. ثم قال الله تعالى Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ردا على هذا الكافر أيحسب أن لم يره أحد. آية 7. هذا الكافر يقول أنا أفعل وأحارب وأنفق المال في الشهوات، أفعل ما أشاء، أيظن أن الله لا يراه وأن الملائكة لا تكتب ما يفعل. Lalu Allah mengatakan, orang-orang kafir itu menyangka bahwasanya dia lam yarahu ahad, tidak ada yang melihatnya. هل يظن هذا الكافر Apakah orang kafir itu menyangka أن الله لا يراه؟ bahwasanya Allah tidak melihatnya? هل يظن هذا الكافر Apakah orang kafir itu menyangka أن الله لا يستطيع إنزال العذاب به؟ bahwasanya Allah tidak mampu menurunkan azab untuknya? الله سبحانه وتعالى يراه. Allah Subhanahu wa taala melihat dia. لذا احذر. Jadi hati-hati. أنت مراقب. Kau itu selalu diawasi. الله يراك. Allah melihat kau. الملائكة تراك. Malaikat melihat kamu. أفعالك مكتوبة. Setiap perbuatan kamu itu ditulis. كل شيء في كتاب مسطور. Semuanya, segala sesuatu itu ditulis di dalam kitab. لا تظن أنك وحدك. Jangan kau sangka kau itu sendirian. تدخل بيتك. Kamu masuk ke dalam rumahmu, تغلقه على نفسك. kamu kunci rumahmu sendirian di dalam rumah. تظن أنك وحدك. Kamu menyangka kamu sendirian. معك ربك والملكان. Sedang bersama kamu itu Tuhan dan malaikat-malaikat. هو يظن أنه سيفعل ما يشاء لمحاربة الدين. Dia menyangka dia bisa melakukan yang dia mau untuk memerangi agama ini. هذا واهم يعيش في الوهم. Ini waham, ini hanya ilusi. Dia sedang hidup di dalam ilusi dia. يفتخر. Dia berbangga diri. أنا عندي المال الكثير. Saya punya harta, uang yang banyak. أفعل ما أشاء. Saya bisa buat apapun. الله سيسأله. Allah akan menanyakan kamu, من أين مالك؟ dari mana harta kamu? وأين أنفقته؟ Dan di mana kau habiskan harta kamu? ماذا فعلت فيما أعطيت من النعم؟ Apa yang kau lakukan dengan harta yang telah kami berikan kepada kamu? هل شكرت النعم؟ Apakah kau mensyukurinya? سيقال له هذا.
Itu semua akan ditanya. يوم القيامة سيقف بين يدي الله تعالى Pada hari kiamat dia akan berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. ثم يقول الله تعالى له عبدي Lalu Allah akan bertanya kepada dia, "Wahai hambaku, أنا أحسنت إليك وأكرمتك وأغنيتك aku sudah berbuat baik kepada kamu, aku sudah muliakan kamu. ماذا فعلت فيما أعطيت من النعم Aku sudah berikan harta kepada kamu. Apa yang sudah engkau lakukan atas pemberian-pemberian ini? شكرت أم كفرت Apakah kau bersyukur, berterima kasih, atau bersyukur, atau kau أو كفرت atau kau mengkufuri nikmat tersebut? أين وضعت مالك Di mana kau letakkan hartamu? كل واحد منا ينبغي أن يحذر Setiap kita ini harus bertanya, harus berhati-hati. المال الذي معك Harta yang ada di kamu, هل ستضعه في الحلال apakah akan kamu letakkan di tempat yang halal, أم ستضعه في الحرام وتندم يوم القيامة على atau هذا akan kamu letakkan di tempat yang haram, lalu kamu akan menyesal nanti di hari kiamat? يذكره الله تعالى في هذه السورة الله سبحانه وتعالى يذكر في هذه السورة Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan di surat ini. هذا هو الإنسان Inilah manusia, طبيعته ya, tabiatnya, وهذه المشاكل والبلايا ستصيبه والمصائب dan masalah-masalah, ya, bala, musibah itu akan selalu menimpa mereka. تعالوا بنا لنعرف خلق الإنسان كيف بدأ Mari kita sekarang melihat bagaimana manusia ini di awalnya diciptakan. جعلنا له عينين Kami jadikan manusia itu dua matanya, ولسانا وشفتين lalu lisannya satu dan bibirnya dua. وبينا له الطريق Lalu kami jelaskan kepada dia, طريق ini الخير- jalannya, طريق الخير ini jalan yang baik, وطريق الشر ini jalan yang buruk. الله سبحانه وتعالى يقول Allah Subhanahu wa taala mengatakan, أليس لديه عينان يرى بهما عظم الله تعالى apakah dia mempunyai dua mata yang dengan itu mereka, هذا الكافر ألا يرى أن له عينين يستطيع أن يرى قدرة الله تعالى dia sudah diberikan dua mata, apakah dia bisa melihat kudrah, kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? ألم يجعل الله له من خلقه هذين العينين Bukankah Allah sudah menciptakan untuk dia dua mata ini? كيف يكون حال الإنسان من غيرهما كيف يكون حال الإنسان من غير العينين Bagaimana manusia ini jadinya kalau dia tidak memiliki dua mata? كيف ستكون حاله Bagaimana kondisinya? ابتلاء كبير Ini ya musibah yang besar, ووجود العينين نعمة كبيرة dan keberadaan dua mata adalah nikmat yang besar. نعمة اللسان Lalu nikmat lisan, lidah, الإفصاح والبيان ya, lidah yang selalu memberikan penjelasan. انظر لو لم يجد الإنسان ليس لديه لسان Lihatlah kalau manusia tidak punya lisan, كيف سيكون حاله كيف سيكون الحال bagaimana kondisinya? إذا لم يكن للإنسان شفتان Lalu manusia bagaimana jika tidak mempunyai dua bibir itu? إذا لم توجد هذه أسنان فقط Jika nggak ada bibir, cuma ada giginya saja, كيف سيعيش الإنسان gimana tuh manusia jadinya? الله يقول هذا Allah mengatakan ini, يقول لك عينان kau punya mata, لسان وشفتان punya lidah dan punya dua bibir. لماذا لا تشكر هذه النعم Kenapa kau tidak mensyukuri nikmat-nikmat ini? لماذا لم تتفكر في الخالق العظيم Kenapa tidak kau pikirkan, ya, لماذا لم تتفكر في الخالق العظيم kenapa tidak kau pikirkan
penciptaan Allah yang الله baru. بين للإنسان طريق الخير والشر Allah menjelaskan kepada kita ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. وأرسل له الرسل Dan Allah sedang mengutus kepada kita para rasul. وأنزل له الكتب Dan Allah mengirimkan kepada mereka kitab-kitab. وبين له صحبة الخير وصحبة الشر Dan Allah sudah menjelaskan kepada manusia, ini lingkungan pergaulan yang baik, ini lingkungan pergaulan yang buruk. ووضع له هذه التشريعات Dan Allah juga sudah menurunkan kepada manusia ini التي تحفظ حياته في الخيرات yang namanya syariat yang menjaga manusia ini kehidupan mereka daripada yang buruk, ويرسل إليه المواعظ dan selalu mengirimkan kepada mereka mau'izah, nasihat-nasihat. انظروا وهديناه النجدين. Lihatlah, wahadainahu najdain. النجد هو المكان المرتفع Najat itu artinya adalah tempat yang tinggi, فصعب الوصول إليها. maka akan sulit untuk naik ke sana. فطريق الخير Maka jalan kebaikan يحتاج إلى عناء وبذل ومشقة. itu butuh kemana? Kesulitan, kelelahan, kepayahan naik. وطريق الشر Adapun jalan keburukan عواقبه في الأخيرة صعبة nanti di ujungnya yang akan susah. فاحذر. Maka berhati-hatilah. ثم قال الله تعالى له Lalu Allah mengatakan kepadanya, ينبغي أن تقتحم ما يعوقك عن الله. kamu harus ينبغي أن تدفع بشدة كل ما يمنعك عن طريق الطاعة. Haruslah manusia itu membuang segala rintangan yang menghalangi dia untuk menempuh jalan kebaikan itu. ستجد العواقب في طريقك للخير. Dia akan menemukan rintangan-rintangan di dalam menempuh jalan kebaikan ini. عليك أن تستخدم القوة في الطاعة. Maka kau harus menggunakan kekuatan yang besar في الطاعة untuk melakukan ketaatan حتى تصل إلى رضا الله تعالى. sampai kamu sampai kepada رضا الله تعالى. kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. وما أدراك ما العقبة. Lalu wama adraka mal aqabah? أنت لا تعرف هذه العقبات. Kamu tidak tahu Aqabah tadi, jalan yang susah tadi? إنها عقبات صعبة. Aqabah itu adalah jalan yang susah. ثم بين الله تعالى كيف. Lalu Allah menjelaskan bagaimana jalan yang susah itu. أعتق رقاب الناس. Pertama, fakku raqabah, membebaskan budak. والثاني Yang kedua, أن تطعم الفقير المحتاج. memberikan makan kepada fakir miskin yang membutuhkan. واليتيم القريب والبعيد. Lalu anak-anak yatim, baik yang dekat maupun yang jauh. لكن الأولى القريب. Tetapi yang utama adalah memilih anak yatim yang dekat dahulu. ذلك قال ذا مقربة. Karena Allah mengatakan za maqrabah, yatim yang dekat. وكذلك اليتيم الآخر جاءت حقوقه في آيات أخرى. Lalu nanti anak yatim yang jauh itu ada hak mereka di ayat yang lain. أو مسكينا ذا متربة. Atau miskinan za matrabah, يعني مسكين أطعم المسكين الفقير جدا. yaitu miskin yang sangat fakir sekali, berilah makan kepada orang fakir miskin. انظروا إلى هذه الآيات التي قرأناها الآن. Lihatlah ayat-ayat yang kita baca ini. الأولى Yang pertama, فك الرقاب. membebaskan budak. الإسلام جاء ليكون الإنسان حرا. Islam ini kan datang untuk membebaskan manusia. يريد أن يكون الإنسان حرا لا عبدا. Allah سبحانه وتعالى يريد أن يكون الإنسان حرا لا عبدا. Allah Subhanahu wa taala menginginkan manusia ini menjadi makhluk yang merdeka, bukan menjadi makhluk yang hamba. ولذلك فتح باب العتق. Oleh karena itu Allah selalu membuka pintu pembebasan budak. وأغلق باب الرق.
dan Allah menutup pintu-pintu yang bisa memperbudak manusia. قال إطعام 60 مسكينا فك رقبة. Allah Subhanahu wa taala mengatakan فك رقبة, membebaskan budak. فتحرير رقبة. Ya, fatah di ayat Surat An-Nisa. Di dalam surat An-Nisa ada ayat fatahriru raqabah, membebaskan budak. Fi surat Al-Mujadalah fatahriru raqabah. Lalu di surat Mujadalah juga fatahriru raqabah, membebaskan Allah budak. ja'ala al-kaffarat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kafarat untuk menebus dosa-dosa kita tahriran lirriqabi, dengan cara kita itu membebaskan budak-budak. Al-insanu la yuhibbul ubudiyyah, al-islamu la yuhibbul ubudiyyah li ghairillah. Karena manusia itu tidak Al-Islam. Karena Islam itu tidak menyukai manusia ini menyembah manusia yang lain. Hadha al-kalam yuqalu fi Makkah. Ini kalam ya disampaikan dikatakan di Makkah. Wa Makkah ma aktsara al-'abida biha. Dan Makkah itu banyak sekali budak-budaknya, hamba-hambanya. Fal-Islamu yuhajimu al-kuffara. Maka Islam ini ya menghantam orang-orang kafir. Yaqul Islam harriru al-'abid. Islam mengatakan bebaskan budak-budak. Walidzalika, oleh karena itu a'da'ul Islam, musuh-musuh Islam yuhajimuna al-Islam, memerangi Islam bighairi al-haqqi, tanpa hak. Yaqulun, mereka mengatakan ja'ala al-mar'ata kal-'abda, ja'ala al-mar'ata mithla al-'abid. Al-Islam ja'ala al-mar'ata mithla al-'abid. Islam menjadikan perempuan itu seperti budak, kata mereka, seperti hamba. Al-Islamu yuhibbul 'abid. Islam ini suka perbudakan. Wa hadha khata'un zahir. Dan ini adalah kesalahan yang nyata. Fal-Islamu huwa man harrara al-mar'ah. Karena padahal Islam justru membebaskan budak-budak. Unzur ila halil mar'ati fil jahiliyah. Lihatlah kondisi perempuan dulu waktu di zaman jahiliyah. La tarith. La tarith. Mereka tidak menerima warisan. Al-mar'atu fi al-jahiliyah, perempuan di masa jahiliyah, idza mata zawjuha, jika mati suaminya, ya'ti ahadu abna'ihi min imra'atin ukhra, akan datang anak-anak si suami dari istri yang lain, yadha 'alaiha al-'aba'a wa yatazawwajuha, meletakkan kepada wanita itu selendang gitu. Itu maksudnya anak-anak si suaminya ini menikahi istrinya, hatta la yakhruj al-malu kharijan, sampai supaya harta itu tidak keluar. Fal-mar'atu mithla al-'abid, maka perempuan itu seperti hamba, hadha fi al-jahiliyyah al-ula. Itu di zaman jahiliyah. Thumma ja'a al-Islam, lalu datang Islam, wada'a laha al-mirath, memberikan warisan kepada perempuan. Naha an ikrahiha 'ala az-zawaj min ghairi ridaha. Ya, melarang suaminya untuk la yajuzu zawaju al-mar'a min ghairi ridha al-mar'a. Tidak boleh seorang laki-laki menikahi perempuan tanpa keridhaan si perempuan tersebut. Fal-Islamu huwa man karrama al-mar'a. Maka Islamlah justru yang telah memuliakan perempuan. Hadhihi ayatun makkiyah. Ini ayat Makkiyah diturunkan di Makkah, fakku raqabah, mengatakan fakku raqabah, membebaskan budak-budak. Fakaifa al-Islamu lam yuharib fikrat al-'ubudiyyah? Bagaimana Islam tidak memerangi pemikiran untuk menjadikan manusia ini hamba? Wa huwa yaqulu huna fukka ar-riqab wa harrir al-'abid. Dan di sini jelas-jelas Islam sudah mengatakan, ya, jalan yang susah itu tadi, ya, menuju kebaikan tadi adalah membebaskan budak-budak. Al-amr wa ja'ala kaffarat al-kaffarat qatl khata al-jima' fi Ramadan kulluha 'itq. Dan Allah sudah menjadikan cara kita membersihkan dosa daripada melanggar sumpah, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam melanggar sumpah. Kafaratu ityanul mar'ati fi Ramadan. Mendatangi perempuan istri di bulan Ramadan, fi nahar Ramadan. Ya, di siang hari Ramadan. Itu cara membersihkan dosanya. Kafaratnya adalah dengan membebaskan budak.
الإسلام يجعل هذا Kenapa Islam menjadikan seperti itu? في بلدة مليئة بالعبيد. Karena di negeri ini banyak sekali, ya, di Mekah ini banyak sekali budak-budak. فالإسلام هو من حرر العبيد. Maka Islamlah yang memerangi perbudakan. كانت مكة Ya, Mekah itu dulu تظلم الضعيف menzalimi orang-orang lemah, والمرأة والمسكين menzalimi perempuan dan orang-orang miskin, واليتيم. menzalimi anak-anak yatim. فجاءت الآيات Datang ayat-ayat ini تقول أحسنوا إلى الضعفاء. mengatakan berbuat baiklah kalian kepada orang-orang du'afa. الحقيقة أن الآيات مليئة Hakikatnya ayat-ayat ini penuh dengan وفيها دروس كبيرة. pembelajaran yang sangat mulia. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من حرر Maka Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membebaskan عبدا في الدنيا seorang hamba di dunia, حرر الله رقبته يوم القيامة. Allah akan membebaskan dia dari penghambaan nanti di hari kiamat. انظروا إطعام الفقير في يوم الحاجة إذا كان محتاجا وأنت تطعم. Lihatlah, au it'amun fi yaumidz Mas Bapak, itu memberikan makan di hari di mana orang-orang di hari itu sangat membutuhkan makanan. الإحسان إلى الأيتام Yaitu memberikan kebaikan kepada anak-anak yatim, غذاء memberikan makan, دواء memberikan obat, ملابس memberikan pakaian, نفقة memberikan nafkah, تعليم memberikan pendidikannya juga, والتربية. dan ya, حقوق pendidikan. اليتيم. Itu semua adalah hak anak-anak ثم yatim. قال الله تعالى في الآيات الأخيرة للدنيا Lalu Allah mengatakan di akhir ayat, ثم كان من الذين آمنوا لا بد من شرط الإيمان كل هذه الأعمال لا تقبل من غير المؤمنين. semua amal-amal tadi itu, memberikan makan anak yatim, bebaskan budak dan segala macam tadi, itu tidak diterima kecuali dengan alladzina amanu, dengan syarat iman. تقول هناك أناس كافرون. Orang-orang kafir mengatakan, لا ممكن أنت تقول mungkin kamu akan mengatakan, هناك أناس كفار di sana ada orang-orang kafir يحسنون إلى الفقراء betul? يحسنون إلى الفقراء yang memberikan kebaikan kepada orang-orang fakir ويطعمون الأيتام. dan memberikan makan kepada anak-anak yatim. نقول لهم Kita katakan kepada mereka, سيأخذون حظهم في الدنيا. mereka akan mendapatkan balasannya di dunia. أما في الآخرة Adapun di akhirat, فشرط القبول الإيمان. maka syarat untuk diterimanya amal kebaikan adalah harus ada iman. ثم قال تعالى Lalu Allah mengatakan, هؤلاء mereka أهل الصفوة من خلق الله. الصفوة من خلق الله الخيرون الذين موصوفون orang-orang baik yang ada disifatkan di dalam ayat-ayat ini tadi, يتواصوا بالصبر. yang yaitu adalah orang yang memberikan nasihat dengan kesabaran. لماذا الصبر؟ Kenapa sabar? لأن الإنسان دائما في بلاء. Karena manusia selalu bersama dengan bala. يتواصون بالرحمة. Lalu dia bernasihat dengan rahmat. ينصح غيره بالرحمة. Dia menasihati orang lain. فالراحمون يرحمهم الرحمن. Ya, orang-orang yang rahim, orang-orang yang baik akan disayangi oleh yang Maha Rahman. أولئك أصحاب الميمنة أولئك المتصفون بهذا هم أهل الجنة. Mereka orang-orang yang berbuat kebaikan tadi adalah ashabul maimanah, adalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. والذين كفروا بآيات الله Dan orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah, هم أهل النار. maka mereka adalah para penghuni neraka. أهل الشؤم والتعاسة والشقاوة. Ya, ahlu kesengsaraan dan kesusahan. ستغلق عليهم النار Mereka akan ditutup di dalam neraka, فلا يستطيعون الخروج. maka mereka tidak akan mampu keluar. نسأل الله السلامة. Kita meminta kepada Allah keselamatan. كانت السورة Maka surat ini adalah تتكلم عن الإنسان berbicara tentang manusia, طبيعته ya tabiatnya, خلقه ونشأته penciptaannya dan pertumbuhannya, ابتلاؤه في هذه الدنيا
kecintaannya kepada dunia ini, العواقب التي تقابله، الصعاب التي تقابله، akibat-akibat yang akan dia terima nanti di akhirat, الجزاء للمحسنين balasan untuk orang-orang yang baik, والعقوبة للمفسدين. dan hukuman bagi orang-orang yang berbuat نسأل الله buruk. تعالى Kita minta kepada Allah Ta'ala أن ينفعنا بالقرآن العظيم. untuk memberikan kita manfaat daripada Al-Quranul Azim. صلى الله على محمد Sallallahu alaihi wasallam. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.